बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था बहुत दिन पहले कि जनाब जहांगीर तरीन को अली ज़फ़र की रिपोर्ट में क्लियर कर दिया गया है और उन्हें कह दिया गया है, उनकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जनाब जो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ FIA कार्रवाई कर रही है वो दुरुस्त नहीं और कानून की को वायलेट कर रही है, यानी वो कानूनी नहीं है। और तरीन साहब ने शुगर के हवाले से और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके हवाले से जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और उसमें अंसर पाया जाता है कि जैसे वो मेला फाइडी हैं, या ये कहा जाए कि उनके सियासी मुखालफिन जो हैं उन्होंने इस काम को FIA करने पर मजबूर किया है। इस किस्म की एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करके अली ज़फ़र साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दे दी है। और इस रिपोर्ट के बाद जो तरीन ग्रुप है वो लुडियाँ पा रहा है कि जनाब राजा रियाज साहब जो हैं वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि जनाब हम जीत गए और अब दूसरों के पास कोई जो है वो अब अखलाकी और सियासी जवाज़ नहीं रहेगा कि वो तरीन साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन दूसरे कौन हैं? दूसरे से मुराद ये है शहजाद अकबर साहब हैं और वज़ीर आज़म के जो पर्सनल सेक्रेटरी वो आज़म खान साहब हैं, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं आज़म खान साहब, वो हैं। तो वो उन दोनों लोगों के बारे में ये बड़ा खुल के बात कर चुके हैं और वो कहते हैं कि ये वो दो लोग हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म के कान पर तो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा एक कार्रवाई शुरू करवाई गई। अच्छा, अब वो जो रिपोर्ट आई है उसमें उससे शहजाद अकबर एंड कंपनी जो है वो इख्तलाफ करते हैं। इवन के जो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने भी ज़राए का कहना यह है कि उस रिपोर्ट में इसके मंदरजात से इख्तलाफ किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब अली ज़फ़र साहब की फाइंडिंग्स जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। ये एक सारी सिलसिला है जो एक ज़ाहिर है आपको पता है, इस खबर को मैंने ही ब्रेक किया था कि जहांगीर तरीन साहब अब ग्रुप बनाने जा रहे हैं और फिर वो 2-2.5 माह से ये सिलसिला चल रहा है और मुसलसल चलता ही चला जा रहा है। और जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता ये ग्रुप भी कायम रहेगा और ये सिलसिला भी कायम रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें अहम तरीन हैं उसमें तरीन साहब को बाकायदा तौर पर क्लीन चिट मिली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं निटी गिटी जिसमें तरीन साहब को बारे में कहा गया कि यहाँ पर कोई इरेगुलरिटी हो गई है, यहाँ पर कोई इरेगुलरिटी हो गई है। वो होता है ना जैसे कि आपने सफ़ेद पेंट कोट पहना है तो साथ आपने ब्लैक टाई क्यों नहीं लगाई। मतलब एक फ़र्ज़ करें कि ये अगर किसी का ड्रेस है या कोई वकील है तो उसने ब्लैक पेंट कोट पहनना है, वाइट शर्ट पहननी है और ब्लैक टाई लगानी है। तो ये एक वो है उसका ड्रेस है, ड्रेस कोड है जो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो फ़र्ज़ करें कि वो उन्होंने ब्लैक कोट के साथ और वाइट शर्ट के साथ उन्होंने जम्मू टाई ला ली, ठीक है। कुछ इस तरह के जो है ना वो इल्ज़ामात या इस तरह की बातें ज़रूर उस रिपोर्ट में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को फ़िलहाल लुका लिया कि बजट पास हो जाए उस तो बाद मैं तरीन ना निबड़ांगा। लेकिन तरीन साहब भी जो है ना वो भी पूरी तैयारी के साथ हैं और तरीन साहब ने इस सिलसिले में जो अब मैं आपको खबर देने लगा हूँ वो बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि तरीन साहब ने अपना वज़ारत आला का उम्मीदवार भी नामज़द कर लिया है। जी, वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द कर लिया है जहांगीर तरीन ग्रुप ने और उनका नाम है अजमल चीमा। फैसलाबाद से वो मुंतखब हुए हैं, आज़ाद मुंतखब हुए थे। अफजल सही हुआ करते थे, पंजाब असम्बली के स्पीकर रहे और बड़े वो एक क्या उसको कहते हैं जर्नैली किस्म के स्पीकर थे और उनके दौर में ही वो सारे वाक़यात हुए जिसको हम कहते हैं कि जमहूरियत के दामन पर एक दाग हैं। मसलन राना सनाउल्लाह के वाले वो जो वाक़यात हैं उन्हीं के दौर में हुए, उनको मार पड़ी और जो कुछ हुआ। फिर असलम साई वो जो साई साहब हैं, अफजल साई साहब, वही वो शख्सियत हैं जिन्होंने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया था अपोजिशन लीडर को बाहर निकालने के लिए। कासिम ज़िया अपोजिशन लीडर हुआ करते थे और वो यही वो शख्स हैं जिन्होंने अपोजिशन के 15 से ज़्यादा MPAs को असम्बली के अहाते में दाखिल होने से रोक दिया था और उनसे कहा था कि आप दाखिल नहीं हो सकते। तो ये वो सारे हैं अफजल साई साहब, इन्होंने इनको हरा कर अजमल चीमा साहब जो हैं वो मुंतखब हुए आज़ाद हैसियत में। ये पहले मुस्लिम लीग नून में हुए थे लेकिन रुकने पंजाब असम्बली या रुकने असम्बली वो पहली बार ही मुंतखब हुए और उसके बाद उन्होंने PTI ज्वाइन की जहांगीर तरीन साहब के कहने पर। अच्छा, अब वो अजमल चीमा साहब जो हैं वैसे एक बड़े उनकी शोहरत जो है वो एक ईमानदार आदमी की है और उनके ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं और काफ़ी अमीर आदमी हैं अदरवाइज़।
ख़ानदानी اعتبار سے یا کاروباری اعتبار سے ایک امیر شخصیت ہے۔ اب جو اس سے اگلی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ترین صاحب کے گروپ نے تو باہر ان کو نامزد کر لیا، جو کہہ دیا کہ یہ ہمارا وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوگا اگر کوئی چینج آتی ہے تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشو اور بھی ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ جناب جو اس ملک کی فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہوں نے بھی ترین گروپ کے افضل اجمل چیمہ صاحب کو وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بالکل پکی کچور خبر بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کے نام باقاعدہ طور پر ڈسکس ہو رہے ہیں، جن میں ایک نام اجمل چیمہ کا بھی ہے، دوسرا نام ہے علیم خان کا، اور تیسرا نام ہے چودھری نثار علی خان کا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی بجٹ پاس ہوگا، بجٹ پاس ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں تبدیلی لائی جائے گی، اور ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے وزیر اعظم کو بھی لوپ میں لیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس طرح سے وہ لوپ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں چینج لانے کا اس وقت مطلب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ بھی جو ہے وہ بھی پریشانی میں پڑ سکتی ہے، ان کی کرسی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ اسی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 2.25 سال سے کہ ذرا جا تھی وزیر اللہ نو ہلاؤ دے صحیح تو پھر ویکھو میں کی کرنا۔ تو اگر نمبر گیم دیکھیں اسمبلی کے اندر تو جو اپوزیشن ہے ان کے کل جو ارکان کی تعداد ہے وہ 173 کے قریب ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملا کے، اور جو حکومت ہے وہ 193 کے قریب ہے۔ درمیان میں 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور 10 لوگ ہیں جو کاف لیگ کے ہیں، یعنی کاف لیگ کے حکومتی اتحاد میں شامل ہیں۔ اب کاف لیگ جو ہے نا وہ بڑی ایک اہم پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ کاف لیگ کو ملائے بغیر آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کوئی چینج نہیں آ سکتا، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں اگر وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوا سکتی ہیں تو پھر وہ ان میں سے جو 3 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یعنی اجمل چیمہ صاحب، علیم خان صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب، تو ان میں سے بھی کسی کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا سکتے ہیں، اور ان کے کہنے پر چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جڑیں گے تو ادھر ادھر ہو جڑیں گے۔ بہرحال یہ ان کا کلیم ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے علم میں آئی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے میں گیا تھا آج بھی، تو وہاں سے کچھ چیزیں ملیں، کچھ چیزیں پھر بندے فون چھون بھی گھماتا ہے ادھر ادھر، تو وہاں سے چیزیں نکل آئیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ چودھری نثار علی خان کا نام آیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج چودھری نثار علی خان نے حلف اٹھا لیا۔ یہ خبر نہیں ہے کہ چودھری نثار نے حلف اٹھا لیا، خبر یہ ہے کہ چودھری نثار جب حلف لینے کے لیے آئے تو اس سے پہلے جو وہاں پر ان کے لیے پروٹوکول لگا ہوا تھا، دھوم دھڑکا، کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دھوم دھڑکے کے ساتھ وہ حلف اٹھانے آئیں گے، تو وہ دھوم دھڑکا موجود تھا۔ 100 کے قریب ایسے افراد تھے جو چودھری نثار علی خان کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ یہ وہ افراد ہیں جو کہ چودھری نثار علی خان کے حلقے کے بتائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آئے، لیکن ان کی کٹنگز، ان کے کپڑے، ان کے شوز، ان کا کھڑے ہونے کا سٹائل، ان کا چلنے کا سٹائل، اور جس طریقے سے وہ لائن اپ ہو کے کھڑے تھے کہ چودھری نثار جو ہیں اس طرح سے درمیان میں سے گزریں گے، ہاتھوں میں ہاتھ انہوں نے یوں کر کے پکڑے ہوئے تھے، یہ سارا سٹائل بتا رہا ہے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یعنی وہ ہلکے دے بندے نہیں سن۔ البتہ ان کے بندے ضرور ہو سکتے ہیں جو اس ملک کی فیصلہ ساز قوتیں ہیں، ٹرینڈ لوگ لگتے تھے باقاعدہ طور پر، ان کو وہ یا اسپیشل برانچ کے تھے یا وہ کسی نہ کسی پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے سے ٹرینڈ لوگ لگتے تھے وہ، کیونکہ جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب آتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے یہ عثمان بزدار صاحب ہوں، تو اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ سادہ کپڑوں میں وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی اپنی سیکیورٹی بالکل موجود ہوتی ہے، لیکن ان سے پہلے صبح سے ہی آپ کو اسمبلی کے احاطے میں رش سا دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جب وزیر اعلیٰ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ جو مرکزی دروازہ ہے اس کے سامنے وہ لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک لائن ہوتی ہے جو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کی ہوتی ہے، اس سے پیچھے ایک لائن ہوتی ہے جو کہ ایسے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ کسی کو بھی وزیر اعلیٰ دے کول پھٹکڑ نہیں دیندے۔ ایسی ہی صورتحال جو ہے آج چودھری نثار علی خان کے حوالے سے بھی بنائی گئی تھی۔ وہاں پر 2 بجے سے باقاعدہ طور پر لوگ موجود تھے، اور اسی طرح سے ان کے
स्टाइल था सारे का सारा। अगरचे उन्होंने 2 लाइनें तो नहीं बनाई, लेकिन एक लाइन इतनी क्या उसको कहना चाहिए कि मजबूत थी कि कोई सहाफ़ी क्रॉस करके अंदर दाखिल नहीं हो सका। चौधरी निसार अली ख़ान को वहाँ से सीधा लेकर जाया गया स्पीकर चैम्बर के अंदर, जहाँ पर जो मज़ारी साहब हैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद असम्बली का इजलास जब शुरू हुआ तो चौधरी निसार अली ख़ान आइज़ वाली साइड, आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि 2 साइड्स होती हैं ईवान के अंदर दाखिल होने की। एक होती है आइज़ की, जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं यानी हुकूमती अरकान से दाखिल होते हैं। एक होती है नोज़ की, जहाँ से अपोजिशन लोग जो हैं वो दाखिल होते हैं और वो अपोजिशन बेंचेस की तरफ रास्ता जाता है। ये आइज़ की तरफ से दाखिल हुए और आइज़ की तरफ से दाखिल होकर वहाँ पर बैठे जहाँ पर सूबाई वज़रा बैठते हैं। बिल्कुल ये स्पीकर के डाइस के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए और वहाँ पर उनको बिठाया गया। वहाँ पर उनसे हल्फ लिया गया। हल्फ लेने के बाद वो वहाँ से बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक करनी थी, लेकिन रश इतना ज़्यादा था और उनके लोग जो थे एक्चुअली, जो कि मैं आपको बताया है कि 100 के करीब थे, वो जब चौधरी निसार अली ख़ान हल्फ ले रहे थे तो उस वक़्त भी वो जो प्रेस के लिए जगह मौजूद होती है असम्बली के अंदर, उसके साथ मेहमानों की गैलरीज होती हैं और प्रेस वाली जगह पर भी और मेहमानों वाली जगह पर भी वो सब लोग मौजूद थे। अब लिफ्ट सिर्फ एक है जो कि आपको असम्बली के ऐवान के अंदर लेके जाने के लिए होती है और वो नीचे लाने के लिए होती है। वो सिर्फ एक लिफ्ट है मेहमानों की गैलरी तक जाने वाली। उस लिफ्ट के ज़रिए जो हैं वो सब के सब लोग उस स्पीड के साथ बाहर नहीं आ सके जिस स्पीड से चौधरी निसार अली ख़ान बाहर आ गए, लेकिन कुछ लोग बाहर उनकी हिफाजत के लिए ऑलरेडी वहाँ पर असम्बली की सीढ़ियों में मौजूद थे, जिन्होंने उन्होंने घेरा पाया सी और फिर वो किसी सूरबी सहाफ़ी उनके तक नहीं पहुँच सके। एक अद्धा सवाल हुआ चलते चलते, उनसे पूछा गया कि जनाब आप किस जमात को ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल मैं इस बार किसी को ज्वाइन नहीं कर रहा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं जल्द ही वापस आऊँगा और फिर आप लोगों के साथ एक तवील नशिस्त होगी जिसमें आपको बताऊँगा कि मेरा मुस्तकबिल का प्लान क्या है। चौधरी निसार अली ख़ान का आज का जो हल था, ये बहुत सारे जिस अंदाज़ में मैंने बताया आपको कि जिस अंदाज़ में चौधरी निसार अली ख़ान आए वो बड़ा ही एक ऐसा अंदाज़ था जिससे लगता था कि जैसे मुस्तकबिल का कोई हुक्मरान आ रहा है। मुझे नहीं पता वो कल को हुक्मरान बनेंगे नहीं बनेंगे, वो कल्ली सीट वाला बंदा है। देखिए उनके साथ कोई पार्टी नहीं, पीटी उनके साथ नहीं, नून लीग उनके साथ नहीं, पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं, वो अकेले अकेले हैं। इसके बावजूद कि वो अकेले हैं लेकिन फिर भी उनका जो प्रोटोकॉल लगा, जो उनको एक तरीक़ेकार से जिस तरीके से लाया गया, वो इस बात का गमाजी है, इस बात की चुगली खाता है कि भाई को बड़ा काम पाएगा मुस्तकबिल में। अब ये हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस हवाले से मेरे पास कोई खबर नहीं, लेकिन ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं उनमें जो 3 नाम पंजाब के नए वज़ीर आला के तौर पर डिस्कस हो रहे हैं, वो 3 नाम में एक अजमल चीमा हैं, दूसरे अलीम ख़ान हैं और तीसरे चौधरी निसार अली ख़ान हैं। अब हुमा किसके सर पे बैठेगा जाके, ये वक्त आने वाला बताएगा। हो सकता है किसी का मुवक्किल बहुत तगड़ा होवे और वो अलीम ख़ान की लाटरी निकल आवे, हो सकता है मुवक्किल बुजदार दे इन्ना तगड़ा निकल आवे कि वो इन बदलने ना देवे। तो बात इमरान खान की हुकूमत में तो मुवक्किलों पे आगे ठहरती है ना। तो अब देखते हैं कि किसका मुवक्किल ज़्यादा तगड़ा है और किसका कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो बात डिस्कस हुई है आज पंजाब असम्बली में भी और फैसला साज क़ुव्वतों के अंदर भी, जिनको पावर्ड कॉरिडोर्स भी कहा जाता है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और तरीन साहब जो हैं उनके लिए आज का दिन तो अच्छा गुजरा है, ज़ाहिर है उनके लिए एक अच्छी खबर थी कि जनाब इमरान खान को रिपोर्ट दे दी गई है कि जनाब आप जो है ना बिल्कुल ये तरीन के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन तरीन साहब के साथ ज़्यादती होने का सिलसिला मेरे ख़्याल में अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि शहजाद अकबर साहब जो हैं और आज़म ख़ान साहब जो हैं और असद उमर साहब जो हैं, शीरी मज़ारी साहबा जो हैं, शफ़क़त महमूद साहब जो हैं, ये एक बहुत तगड़ा ग्रुप है PTI के अंदर और इस हुकूमत के अंदर। तो इनकी जड़ें अब काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं, लिहाजा ये कहना कि जनाब तरीन अब सुख का सांस ले लेंगे, ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं होगा। बजट के बाद जाकर तरीन साहब के लिए एक नया मसला पैदा हो सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तरीन साहब ने अपने ग्रुप का एक उम्मीदवार जो है बतौर वज़ीर आला पंजाब वो रख दिया है कि अगर किसी पार्टी के साथ यानी नून लीग के साथ डील करनी पड़े,
پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے، یا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے سارے لوگ اس طرف آ جائیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی امیدوار پہلے سے ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پارٹی عمران خان کی ہے اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ ساری کی ساری ادھر آ جائے گی اور یہ چودھری نثار وزیر اعلیٰ بن جائے گا یا علیم بن جائے گا۔ اگر تو علیم خان وزیر اعلیٰ بنے تو پھر تو یقینی طور پر وہ عمران خان کی بلیسنگ کے ساتھ آئیں گے۔ اگر جو میں نے اجمل چیمہ صاحب کا نام لیا، اگر وہ بنے وزیر اعلیٰ تو پھر وہ عمران خان کی بلیسنگ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اسی طرح چودھری نثار علی خان بھی عمران خان کی بلیسنگ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو میں ماضی کی آپ کو ایک پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ 93 والی اسمبلی میں ایک رات کے اندر 40 لوگ جو ہیں وہ رات کو وٹو کے ساتھ ہوتے تھے، وٹو صاحب کے ساتھ، صبح نواز شریف کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک رات میں لائن بدلنے والے، بارڈر کراس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اکثر ایسے ہی ہوتا آیا پاکستان کے اندر۔ تو اگر اب ایسا ہو جائے کہ پی ٹی آئی کی پورے کے پورے ایم پی اے، یعنی جو 181 ان کے ایم پی ایز ہیں، اگر وہ جا کہ اجمل چیمہ صاحب کے ساتھ یا چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو میرے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ میں پہلے ماضی میں ایسے مناظر دیکھ چکا ہوں۔ آپ کو میں ذہنی طور پر اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ اس لیے تسی گھبرانا نہیں، گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے۔ ایسا پاکستان میں ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری معلومات جو میں نے اکٹھی کی تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اگر اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور وہ پوچھ لیجئے گا، میں کوشش کروں گا اس کا جواب دے دوں۔ آخر میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو سیاست ہے یہ ڈے ٹو ڈے افیئر کے تحت چلتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو آج کی خبر ہے وہ کل درست ثابت ہو، ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن سیاست چونکہ بڑی مختلف قسم کی چیز ہے، تو اس لیے کوئی بھی بات اس میں حتمی نہیں ہو سکتی۔ جو میرے پاس معلومات تھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق بالکل درست ہیں، ہو سکتا ہے وہ کل غلط ہو جائیں۔ آپ کو پہلے انفارم کر رہا ہوں، اس لیے ادو منو گالا نہ کرنا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔